Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Pusdai, Jawa Barat. Dan seperti yang terlihat di belakang saya, di sini sedang mengadakan acara muhadharah umum ulama Arab Saudi, wasiat-wasiat agung. Pematerinya adalah As-Syaikh Dr. Abdullah bin Nasir Al-Mish'al, sebagai dosen Fakultas Syariah Universitas Imam Muhammadiyah bin Saud Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, dan Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Isa Al-Hazimi sebagai Kepala Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi, dan sebagai penerjemah Al-Ustadz Zulkarnain M. Sunusi. Kita lihat liputannya. Dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Kemudian beliau berkata setelah berucap malu bahwa semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang baik ini, di salah satu rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan kepada kita semua bersyukur kepadanya, selalu mengingatnya, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya, negeri kemuliaan bersama para nabi, para siddiq, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Kemudian para hadirin mulia, di kesempatan ini dengan nama yang semua kita menyambut Fadilatul Syekh Abdullah bin Nasir Al-Mish'al hafizahullah ta'ala, salah satu dosen pengajar di Universitas Muhammad bin Saud Al-Imam di Riyadh, di mana beliau telah datang kepada kita di Indonesia ini, di negeri ini, untuk mendengar dari kebaikan dan ikut andil di dalam menyampaikan ilmu bersama para penuntut ilmu dan kepada seluruh hadirin dan hadirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilutfihi bi'ibadihi ورحمته سبحانه وتعالى به أرسل إليهم الرسل وشرع لهم الشرائع وأنزل على رسله الكتب، وكل نبي أتى بشريعته إلا أننا متفقين على أمر أساسي ألا هو توحيد الله عز وجل وعبادته. وهذه الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على عباده فيها في كلام الله حفظ عمر للإنسان وسلامة مسيرته وحفظ لنفسه وحفظ لعقله ولدينه. هذه الواجبات التي أوجبها الله عز وجل كثيرة، ولكن من أعظم هذه الواجبات أو هذه الحقوق حق الله عز وجل على عباده وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتمثل في الاتباع وحقوق تتعلق بولي الامر ايها المسلمين. سأتطرق الى الحق الثالث، واخي الشيخ عبد الله سيتكلم على الحق الاول والحق الثاني. حق ولي الامر مرتبط بحق الله عز وجل ورسوله، لأن الله امر بذلك
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلهذا جعل طاعة أولي الأمر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طاعة الله عز وجل ورسوله. ولي الأمر لا يكون إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بمسلمين، ولا تقوم هذه الجماعة وعصمتها إلا بفضل الله عز وجل، ثم بوجود إمام يحفظ للمسلمين حقوقهم ودماءهم وأنفسهم، ويكون أمينا على أعراضهم ودمائهم ودينهم. Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelembutannya dan rahmatnya kepada manusia, Allah telah mengutus para nabi dan para rasul untuk memberikan ibadah kepadanya dan untuk menjaga dari perkara-perkara pokok yang merupakan tumpuan kehidupan manusia, hal yang terkait dengan agama, hal yang terkait dengan pencegahan terhadap jiwa, hal yang terkait dengan pencegahan terhadap akal, hal yang terkait dengan pencegahan terhadap kehormatan, dan hal yang terkait penjagaan terhadap harta. Dan seluruh hal ini terkandung di dalamnya hak-hak. Dari hak yang paling agung dan paling besar yang dijaga adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hak pemerintah yang merupakan letak kebersamaan manusia di dalam kehidupannya. Insyaallah Ta'ala saudara Dr. Abdullah akan berbicara tentang hak yang pertama dan yang kedua terkait dengan Allah dan Rasulnya, dan saya di kesempatan ini akan berbicara tentang hak yang ketiga terkait dengan hak para pemerintah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan kepada ulil amr di antara kalian. Maka dijadikan perintah untuk taat kepada ulil amr, dan disadarkan ketaatan kepada ulil amr itu pada hal ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulil amr itu, pemerintah itu dijadikan untuk menjaga kebersamaan kaum muslimin. Karena Islam adalah kebersamaan. Nah, kebersamaan itu terjaga dengan adanya seorang pemimpin yang dengannya terjaga perkara dunia dan perkara akhirat mereka. فإن طاعة الأمر هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مسلمة بالمعروف طاعة الأمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الأمير، ومن عصاني من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه.
ومن هذا الباب فإن في طاعة الأمر وعدم الخروج عليه فيه عصرة بالنسبة للمسلم في دينه ولزوم جماعة المسلمين. ولهذا لو نظرنا إلى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، هذا الحديث العظيم الذي بين في آخر الحديث مخرج المسلم من الفتن والمصائب التي تصيب الأمة. فقال حذيفة رضي الله عنه: كنا في الجاهلية والشر، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الله بهذا الخير الكبير، ما هو الإسلام والقرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله بهذا الخير الكبير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: هل بعد ذلك من شر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. خير ليس مكتمل، فيه دخل. فقال حذيفة أيضا: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل هل من شر؟ قال: نعم. يعاتب على أبواب جهنم يقذفون فيها كل من أجابه. ثم الصحابي ومن معه سأل النبي صلى الله عليه وسلم على أوصاف هؤلاء حتى يتجنبونهم، فقال صلى الله عليه وسلم: هم من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ربما يتكلمون باسم الإسلام حسب زعمهم عامية، ولكنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، مخالفون لأهل القرآن والسنة، مخالفون لما كان عليه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم وعن اصحابه اجمعين. عند ذلك قالوا: يا رسول الله، ما هو المخرج؟ وبماذا تصفنا اذا جاءت هذه الفتن؟ انظر الان الى عظم وجود ولي الامر. فقال صلى الله عليه وسلم: ارتفع عليكم بجماعة المسلمين وإمامهم. ففي هذا الاجتماع وفي هذا الإمام فيها العصمة من الفتن. قالوا: يا رسول الله، إذا لم يكن هناك تصور لا إمام لهم ولا جماعة. قال: اعتزلوا تلك الفتن كلها ولو تبقى رأس جراحة تلك الموت. الشاهد من الحديث على أن وجود ولي الأمر أمر ضروري، وطاعته حق أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا حضر الشارع الحكيم على أن من مات وليس في ذمته بيعة الإمام فقد مات ميتة الجاهلية. Sesungguhnya datang kepada para pemimpin, para pemerintah itu terhitung ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ata'ani amir, faqad ata'ani, wa man asani, faqad asani." Siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepada. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepada. Dan lafaz yang lain di Bukhari dan Muslim, siapa yang taat kepada aku, maka dia telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi terangkan hukum ketaatan ini
sebab terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin yang menyatukan mereka di atas kebersamaan. Dan datang di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang menunjukkan wejangan-wejangan Nabi SAW yang menyebabkan seorang itu bisa terselamatkan dari fitnah dan terjaga di atas kebaikan. Ketika Hudzaifah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa kami dahulu di masa jahiliyah wa syarr, masa jahiliyah dan keburukan, kemudian Allah mendatangkan kepada kita kebaikan yang Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Kata Nabi SAW. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan? Kata Nabi SAW, akan ada kebaikannya, tetapi sudah berasap, sudah ada kesabaran. Lalu ketika Nabi SAW menerangkan tentang sifat orang-orang yang dikatakan menjadi ujian di umat ini adalah buah pidana para nabi yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Siapa yang menjawab semuanya, maka dia akan dilemparkan, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW bertanya, apa yang harus mereka lakukan apabila terjadi kejadian tersebut? Ini sudah ditanyakan kepada mereka, padahal mereka berada di atas masa yang cuma lalu. Bila mereka ada beberapa Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum, tetapi mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa nasihat beliau kalau mereka didapati oleh fitnah yang seperti itu? Maka Nabi SAW, Azal jamaah muslimin berkumpul dengan kaum muslimin dan imam, selalu bersama jamaah kebesaran umat Islam dan imam mereka, pemimpin mereka. Inilah yang disebut penjaga, pelindung dari fitnah-fitnah, hal yang menghindarkan dari fitnah. Jadi maksudnya di sini ini adalah dasar pokok di dalam beragama ketaatan kepada para pemimpin, yaitu terhitung termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepada Rasulnya. Dan terdapat di dalam hadis yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah berkesimpulan kemudian meninggal, maka matinya itu seperti mati dia. Dari perwakilan atas perusahaan besar Saudi memberikan tanda-tanda dari Al-Quran kepada Bapak Haji SNMPT sebagai tanda cinta dari beliau dari Raja Tauhid Arab Saudi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasallahu alaihi bimannihi wa karamihi kama jama'ana fi hadha al-bayt al-mubarak an yajma'ana wa walidina wa azwajina wa dhurriyyatina fi jannatin
محاضرة اليوم عن موضوع عظيم أشكر فيه وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد بالتنسيق مع الملحق الديني في سفارة إندونيسيا على مثل هذه المحاضرات والندوات، فجزاهم الله خير الجزاء. ثم أثني بالشكر الجزيل على أهل إندونيسيا وحسن استقبالهم وكرم ضيافتهم ولطيف أخلاقهم، فما وجدت منهم إلا الابتسامة الصادقة والكلمة الطيبة، فجزاهم الله خيرا. موضوع اليوم عن حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق ولي الأمر، كما جاءت آيته سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله جل وعلا له حق عظيم فسره نبينا صلى الله عليه وسلم وفسرته آيات القرآن. أما نبينا صلى الله عليه وسلم يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سكت، ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سكت، ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث العظيم له مع مواقف. الموقف الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير معلم وخير مرشد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينادي معاذ 3 مرات حتى ينبه معاذ رضي الله عنه: أنني سأخبرك عن أمر عظيم. وقال: لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني أنا أستجيب لك يا رسول الله، وأنا بين يديك فيما تأمر به أو تنهى. فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله أن نعبده سبحانه ولا نشرك به شيئا. فجاءت كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا نعبد إلا الله، ولا نجعل بيننا وبين الله أحد، ولا نجعل بيننا وبين الله واسطة، ولا نجعل بيننا وبين الله شفعاء. لهذا قالت الآية: ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، لم يجعل بينك وبين الله واسطة. وقد قال العلماء عليهم رحمة الله أن الله جل وعلا رسالته للأنبياء جميعا كما جاءت بنص القرآن رسالة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في عاد وفي نوح وفي ثمود وفي قوم لوط وفي شعيب وفي موسى وفي عيسى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي الرسالة الأولى، وهي حق الله الأول أن نعبده سبحانه لا نشرك به شيئا. Beliau memulai pengucapan beliau dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengumpulkan kita semua, kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai kelak di kemudian hari bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di atas tiba-tiba satu berhadapan penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pembahasan kali ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, dan saya berterima kasih kepada
Kementerian Agama Saudi Arabia yang telah menetapkan kegiatan ini di Indonesia dan juga kepada atas agama Saudi Arabia di Jakarta atas pelaksanaan mereka terhadap acara ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada pemerintah, wali kota Indonesia dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia atas apa yang saya temukan di negeri ini dari akhlak yang mulia dan sambutan yang baik. Kita ketemukan dari mereka dari hal-hal yang kalimat yang baik dan dari kedermawanan dan seterusnya. Kemudian di pembahasan saya ini saya akan membahas terkait dengan hak Allah juga hak Rasulullah SAW sebagaimana telah dibahas tentang hak pemerintah, dan itu di dalam ayat yang mulia ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan juga kepada ulil amr di antara kalian. Allah Jalla memiliki hak terhadap manusia, dan hak ini telah ditafsirkan oleh Nabi SAW. Berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala bahwa saya pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata kepadaku, wahai Mu'adz. Maka Mu'adz menjawab, labbaik ya Rasulullah SAW. Saya menjawab seruanmu dengan segala kesiapan dan sangat berbahagia. Maka Nabi pun terdiam. Kemudian dia ulangi lagi, wahai Mu'adz. Maka Mu'adz mengulangi lagi, labbaik ya Rasulullah SAW sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW menerangkan, haqqullah 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sedangkan hakul ibadah kepada Allah adalah la yu'adzina man la yusyrik bihi syai'an. Tidak menyiksa. Hak hamba atas Allah adalah untuk tidak menyiksa siapa di antara mereka yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat kandungan pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah Nabi SAW adalah sebaik-baik pendidik yang merahmati umat ini. Jadi beliau mengulangi ucapannya kepada Mu'adz supaya Mu'adz menghadirkan dan merasakan bahwa apa yang beliau akan sampaikan itu adalah perkara yang besar. Kemudian Mu'adz ketika menjawab labbaik ya Rasulullah SAW, itu artinya Rasulullah, saya menjawab, siap menjawab apa yang kau pesankan, dan saya sangat bergembira, berbahagia dengan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW terangkan bahwa hak Allah atas hamba adalah para hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Dan itu adalah makna kalimat la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah semata, tidak beribadah kepada siapapun selain Allah. Dia beribadah kepada Allah secara langsung. Tidak ada dia menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Beribadahlah kalian kepadaku, pasti aku akan terima ibadah kalian. Para ulama menerangkan bahwa para nabi dan para rasul itu diutus. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud dan seterusnya dari para nabi semuanya diutus untuk hal yang sama, menyuruhkan adalah beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah dan jauhilah segala yang dibadahi.
selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وحق الله جل وعلا هو توحيد، وتوحيده في ثلاثة أمور: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن تفرد الله جل وعلا وأن توحده في أفعاله هو سبحانه، فتقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، أفعاله هو سبحانه توحد الله جل وعلا فيه. وهذا التوحيد توحيد الربوبية كان كفار قريش يؤمنون به، يقول سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الثاني هو توحيد الألوهية، وهو الذي حدث فيه الخلل وحدث فيه المعارضة من كفار قريش ومن غيرهم، وهو توحيد الألوهية أن توحد الله في أفعال العباد، فلا تصلي إلا لله، ولا تدعو إلا الله، لا تجعل بينك وبين الله واسطة في العبادات التي تقوم بها أيها المسلم. هذا التوحيد توحيد الألوهية هو الذي بعثت من أجله الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وننفي ما نفاه الله عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. وهنا مسألة مهمة يدل على أن التوحيد الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه سلف هذه الأمة، وانظر إلى ما يصنعه الطوائف المبتدعة اليوم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي عهد الصحابة في عهد سلفنا الصالح، هل كان أحد منهم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله واسطة بينه وبين الله؟ لا، مع أنهم يعلمون أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تعبد أجساد الأنبياء. هل كان أبو بكر، هل كان عمر، هل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى قبره صلى الله عليه وسلم يجعلونه واسطة بينه وبين الله؟ من أعظم، النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا القبر الذي يطوف به المبتدعة أو يطلب منه الغوث أو يسأله الدعاء؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قبره موجود ومعروف ومحصن ومحاط ومحفوظ. هل كان السلف يذهبون إلى قبره عليه الصلاة والسلام؟ وإنما كان الحق عندما مر به أن تقول: السلام عليك يا رسول الله. وحقه علينا أن نقول في يوم الجمعة في سائر الأيام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو حق الله قوله، أن نوحده سبحانه لا شريك له. ولا أريد الإطالة بهذا الحق، وإلا فهذا الحق لوحده يحتاج دورة كاملة وليس لحظة واحدة في ندوة واحدة. Kemudian hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dalam 3 hal: dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifatnya. Memurnikan ibadah kepada Allah dalam, atau memurnikan, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, itu adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan, di mana Dia yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, dan seterusnya. Dan tauhid rububiyah ini diakui oleh kaum musyrikin. Mulai saat man khalaqahu la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, kaum musyrikin akan menjawab Allah. Tapi tauhid yang kedua itu adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala ibadah kepadanya, di mana si hamba itu
pada segala perbuatannya, aktivitas ibadahnya hanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia sholat hanya untuk Allah, ibadah apapun semuanya langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid yang ketiga, tauhid di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan semua nama dan sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa merubahnya, tanpa membagaimanakannya, tanpa meniadakannya dan tanpa menyerupakannya. Maka ini yang disebut dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada perkara penting perlu saya ingatkan bahwa ada sejumlah manusia keliru terkait dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh para as-salaf yang terdahulu, generasi pertama di tengah umat ini. Ada yang datang ke kuburan Nabi, berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada yang pernah mendatangi kuburan Nabi kemudian memohon kepadanya. Dan dimaklumi bahwa Allah mengharamkan tanah itu untuk memakan jasadnya para nabi. Tapi bersama dengan itu tidak ada ceritanya Bakar, Umar, Uthman, dan para sahabat datang merusak kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari keberkahan di dalam hal tersebut. Dan dikatakan itu adalah hal yang baik, maka itu telah dilakukan oleh generasi terbaik di tengah umat ini. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia yang membuat perkara baru di dalam agama. Dan kita telah dimuliakan di hari Jumat itu berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu sampai kepadanya itu punya makna terkait dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata seperti yang dilakukan oleh mereka, maka tidak ada makna dari syariat berselawat tersebut. والحق الثاني هو حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق العظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم أوجز الكلام فيه في أمرين. الأمر الأول في محبته صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وسأروي لكم قصة حدثت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال كانت غزوة أحد. ولما وضعت الحرب أوزارها وانتهت الحرب استشهد من استشهد من المسلمين، خرجت شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ولما خرجت هذه الشائعة هناك امرأة من بني دينار شارك في غزوة أحد أبوها وزوجها وأخوها. فقال الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذه المرأة إن والدك قد استشهد وإن أخاك قد استشهد وإن زوجك قد استشهد. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، أين رسول الله؟ كأن هذه المصيبة فوقها أمر أعظم. سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، أين رسول الله؟ فقالوا شائعة شائعة. قالت لا أسكت حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم حي قالت والله كل مصيبة بعدك جلل. جلل أي صغير. توفي والدي وزوجي وأخوي ومع ذلك تقول المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي.
هذه محبته صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. قال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ومن نفسه ووالده ومن نفسه ومن الناس أجمعين. من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. هذه المحبة التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan hak Nabi alaihi wasallam. Ini hak yang sangat agung hendaknya ditunaikan. Itu terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah mengikuti jalan beliau, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Tepatnya pada tahun 3 Hijriah di bulan Syawal. Dan waktu itu beberapa tersiar berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka sampai berita itu kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diberitakan kepadanya bahwa ayahnya juga telah wafat, anaknya telah wafat, dan saudaranya telah wafat. Begitu disampaikan hal itu kepadanya, maka dia berkata, di mana musibah itu dibanding dengan musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah wafatnya Nabi itu adalah musibah di atas segala musibah. Tetapi itu adalah berita. Saya tidak akan mempersaksikannya, menerimanya sampai saya melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah sahabat yang mulia, musibah yang menimpa dia. Telah wafat ayahnya, wafat anaknya, wafat saudaranya. Tapi bersama dengan itu, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam besar di hatinya. Itulah keimanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan saya lebih dia cintai melebihi ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Seluruh manusia. Maka ini bentuk dari kecintaan para sahabat Rasulullah SAW. Ini dari hak Rasulullah SAW kita mencintai. ومحبته صلى الله عليه وسلم كانت في قلوب صحابته رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت محبته صلى الله عليه وسلم في الجماعة، وكانت محبته صلى الله عليه وسلم في الحيوانات. فقد حن إلى نبينا صلى الله عليه وسلم جذع النخلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى يوم الجمعة على الجذع ويخطب لصلاة الجمعة. فلما صنع النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ورقي النبي صلى الله عليه وسلم على منبر الجمعة وترك الجذع، قال الصحابة رضي الله عنهم: سمعنا الجذع له صوت كصوت العشاء، كصوت البكاء، بكاء الناقة العشاء التي فقدت أمها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المشهد، فنزل عليه الصلاة والسلام واحتضن الجذع فسكت الجذع. هذا جماد كان يحب نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد وضعت امرأة سلام بن مشكم للنبي صلى الله عليه وسلم السم في الشاة، وأرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هذه الشاة فيموت. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم لفظها وأخرج ما أكل عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة: ما حملك على ذلك؟ يسألوه: انظر. قال: أخبرني العظم أنه به سما. فكان الجماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عليه الصلاة والسلام عن حبهم ذلك. أين محبتنا نحن لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
SAW ini itu adalah hal yang menakjubkan. Ada pada benda-benda mati, ada pada hewan-hewan. Suatu hari Nabi SAW mengganti mimbar beliau, mengganti tempat berdiri beliau dengan sebuah mimbar. Yang tadinya beliau berkhutbah, berbicara di atas sebuah batang kayu. Maka begitu Nabi berpindah berbicara di atas mimbar yang baru dibuatkan untuk beliau, maka terdengar suara tangisan pada batang kayu. Didengar oleh seluruh orang yang berada di masjid. Ketika Nabi SAW turun dari mimbar kemudian memeluk batang kayu itu, barulah batang kayu tersebut terdiam. Ini perhatikan, dari benda mati, tapi dia cinta. Rasulullah SAW berdiri di atasnya. Demikian pula seorang perempuan pernah meracuni Rasulullah SAW dengan seekor kambing. Dan kambing ketika dimakan dagingnya, dia berbicara bahwa padanya ada racun. Jadi kalau pada benda mati, pada hewan-hewan seperti itu kondisinya terhadap Rasulullah SAW, maka di mana kita sebagai seorang manusia yang dicintanya kepada Nabi SAW. قد جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعرف حجرا بمكة إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحجر لنبينا صلى الله عليه وسلم: السلام عليك. كان يعرفه عليه الصلاة والسلام قبل هجرته وكان يسلم عليه. وكذلك جاء عند الدارمي بإسناد صحيح أنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا مر بشجر ولا حجر إلا سلم عليه هذا الشجر وهذا الحجر لرسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الجماد وهذا النبات وهذه الحجارة تحب نبينا صلى الله عليه وسلم، فما واقعنا اليوم؟ وما هي محبتك أنت وأنا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله لو ذابت القلوب في أحبابها ولو ذابت في محبته صلى الله عليه وسلم ما كانت ملومة. كيف بمن عاش مع نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان رحيما بنا رؤوفا بنا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كم مرة تسمع أحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي، محبة، لا يريد أن يكون هذا واجب، لا يريد. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 3 أيام أو 4 أيام صلاة التراويح، ثم لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على قومه. قالوا: لماذا صليت من التراويح يا رسول الله 3 أيام ثم لم تخرج؟ قال: خشيت أن تفرض عليك. خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تفرض عليهم صلاة التراويح. هذه محبة عظيمة. ومن أمثلة ذلك هذه المحبة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن كل الأنبياء قال الله بدعوة مستجاب، فدعوا الأنبياء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أؤخر دعوتي لأمتي يوم القيامة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، حتى تنحدر دموعه على خده عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله جبريل وهو أعلم به سبحانه، قال: قل لمحمد ماذا يبكيك؟ يسأله وهو أعلم سبحانه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدعو لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله: قل له
inna sanurdika fi ummatik wa la nasuk. Inna sanurdika fi ummatik wa la nasuk. Aisyah radhiyallahu anha taqul lamma ra'aytu النبي صلى الله عليه وسلم في طيب خاطر منه يوما قلت يا رسول الله ادعو الله لي. قالت عائشة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها رضي الله عنها في حجرها من الضحك. قال أيسرك هذا الدعاء يا عائشة؟ قالت والله إنه سرني يا رسول الله. قال والله إنه دعوتي لأمتي في كل صلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui sebuah batu di Mekah. Batu ini begitu saya berlalu di depannya, batu ini pasti memberi salam kepada. Batu ini pasti memberi salam kepada. Diperhatikan batu tahu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melewati dari pepohonan, dari bebatuan, dan semuanya menunjukkan hal yang baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana engkau, di mana saya, dan di mana kita semua terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu adalah orang yang paling merahmati terhadap umatnya, paling menyayangi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Sangat berat kalian itu membakar, dan dia sangat bersemangat kalian dapat hidayah. Dan terhadap orang yang beriman sangat merahmati dan sangat menyayangi. Dan sangat menyayangi. Dan itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang khawatir kalau umatnya itu berat. Sampai banyak hadis yang kita dengarkan, Nabi berkata, "Laula musyaqqa ummati," berkata tidak akan memberatkan umatmu. Saya perintah dia bersiwak sebelum wudu, saya perintah bersiwak sebelum dia sholat, dan seterusnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyariatkan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan karena khawatir kalau beliau melakukannya setiap malam itu akan menjadi kewajiban terhadap umatnya, dan itu memberatkan mereka. Ini semuanya dari kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan rahmatnya kepada umat, dan dari doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu, ini tidak ada yang seperti beliau di dalam hal ini. Setiap Nabi ada doanya masing-masing dikabulkan. Tapi untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, doa untuk beliau itu beliau khususkan untuk umatnya. Sampai pernah beliau berdoa, wahai Rabbu, wahai Rabbu, umatku, sampai berderai air mata beliau. Bercucuran di atas pipi beliau. Turun Jibril bertanya kepada Allah, dan Jibril telah mengetahui apa yang dia minta. Maka Nabi pun mengabarkan bahwa beliau berdoa kepada Allah untuk umatnya. Maka kata Jibril, sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada bahwa Allah akan membuat ridha terhadap umatnya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doalah untukku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ighfir li Aisyah." Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah apa yang telah lalu dari dosa dan apa yang akan datang. Maka Aisyah pun tersenyum, tertawa, saking bahagianya, kepalanya sampai melututnya, saking bahagianya. Maka Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah kamu bergembira dengan doa itu?"
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya sangat bergembira wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa doa itu adalah doa untuk umatku yang saya ucapkan di setiap salat. Perhatikan bagaimana rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya kepada umat. Kita di mana kita terhadap kedudukan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يخالفون ولا يعارضون، وإنما يقول سمعنا وأطعنا. قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا. أولى هذه الوصايا أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق عليه بأن نصلي عليه وأن نسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ولهذا نزلت آية سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله والملائكة يصلون على النبي، ونحن كذلك نصلي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله كم نجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: النصف يا رسول الله. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين، وإن شئت. قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن ماذا النتيجة؟ يغفر ذنبك ويزال عنك. هذه هي النتيجة لمن حافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian dari hak Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas mereka punya pilihan yang lain. Karena itu para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah mereka menentang perintah Nabi menyelisih. Maka yang mereka katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat pada Rasulullah, pada perintah Allah dan Rasulullah. Dan juga dari hak Rasulullah SAW kita banyak berselawat untuknya. Sebab itu yang berjalan di tengah para sahabatnya. Nabi SAW bersabda, siapa yang berselawat untukku dengan sebuah selawat, maka saya akan berselawat untuknya sebanyak 10 kali. Allah Subhanahu wa taala memerintah Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat semuanya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga diperintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalulah bertaslim untuknya. Ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, berapa banyak saya jadikan selawat di dalam terhadapmu? Apakah setengah dan seterusnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berkata, "Jadikanlah seluruhnya, sebab itu akan menyebabkan dosa-dosamu diampuni dan diberkahi oleh amalan." Maka selawat itu selalu membawa kebaikan untuk seorang hamba. فنبهنا في أمرين على النبي صلى الله عليه وسلم في حبه، وذكرنا شيئا من ذلك وهو طرف، وإلا فمحبته صلى الله عليه وسلم لوحدها تحتاج أدوات ومحاضرات. الأمر الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن يسمعون أمرا إلا ويطبقونه. فأين محبتنا صلى الله عليه وسلم من الذي يسمع أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لو يعلمون فيما من أجل لأتوهما ولو حقا ثم ينام عن الصلاة. أين محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الربا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقائما في الإثم سواء. أين محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تدخل في أعراض الناس وتتكلم فيهم وتدخل في الغيبة وفي النميمة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وكذلك النميمة وهي
وهي القالة بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فمحبته صلى الله عليه وسلم هي الاتباع لهديه عليه الصلاة والسلام والاقتداء بأثره عليه الصلاة والسلام. وهذا الاتباع وهذا الاقتداء واجب عليه، ليس محبته صلى الله عليه وسلم فقط بالقول أو بالتعبير دون الفعل أو صناعة عيد ميلاد مولده عليه الصلاة والسلام، وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون شيئا من ذلك ولا سلفه الصالح. المحبة هي الاتباع والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وألا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقال فلان قال علان قال الشيخ. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لتهلكن أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان الواسطة أبو بكر وعمر أنكر ابن عباس، فكيف بمن يجلس اليوم يقول هذا الحديث قال الشيخ فلان قال الشيخ ويعارض؟ فإن كمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الاستماع لحديثه والاقتداء به. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحيي سنته وأن نقتفي أثره وأن يحشرنا في زمرته. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولعله بعد الترجمة يكون هناك بعض الأسئلة لإعطاء كتاب الله جل وعلا جائزة. Baik, saya selesai yang saya sampaikan atau yang terakhir, dan ada hadiah pertanyaan yang ditanyakan ke Syekh pada jemaah yang akan terjadi. Baik, jadi Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini menerangkan sebuah kesalahan. Nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut itu jangan kita diam saja, itu salah. Kalau nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut apa tadi? Hak beliau kita berselawat membaca apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit mulutnya itu bergerak. Bila Sallallahu Alaihi Wasallam jangan pikir-pikir ya. Baik, kemudian yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-iqtidah. Kita mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau perintah kita laksanakan. Itulah orang yang menunaikan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapat perintah dari Nabi untuk sholat isya, sholat subuh. Kemudian dia selesai tidur dari sholat subuhnya. Maka ini tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu seseorang mencontohnya itu bukan dengan ucapan saja, tapi juga dengan perbuatan. Ada ucapan Nabi dia laksanakan, dan apa yang dia kerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas dasar kecintaan kepada Rasulullah SAW dan mengikutinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang itu ketika diucapkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, maka itu lebih dia kedepankan. Dan ucapan siapapun dia berada di atas ucapan Nabi SAW melaksanakannya dan mengerjakannya. Kemudian di akhir ceramah ini saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita semua dijadikan sebagai orang yang kuat mempelajari sunnahnya, mendengarkannya, kemudian menghafalkannya, dan menjadikan kita semua pada orang-orang yang tergolong dari umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dari golongannya yang akan bersamanya. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faulaika ma'al-ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita digolongkan sebagai orang-orang yang taat, sampai taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka semua adalah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan itu adalah teman yang terindah, yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Beliau telah tutup ceramah beliau dengan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal awal, Pertanyaan pertama, ma haqqullah 'ala al-'ibad? apa hak Allah atas hamba?
Baik, angkat tangannya ya, supaya saya lihat dulu. Pertanyaan yang pertama, apa hak Allah atas hambanya? Allah ala ibadihi ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Benar jawabannya. Dari mana yang pertama? كيف؟ ما شاء الله. السؤال الثاني التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام. Pertanyaan yang kedua, tauhid terbagi 3. Apa itu? ما شاء الله. Benar jawabannya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Baik. السؤال الثالث محبة النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين. ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمران. ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 hal. Apa 2 hal yang tadi? نعم، محبته والاقتداء به. ما شاء الله. Benar jawabannya. Mencintai dan mengikuti. السؤال تريدون سؤال سهل أو صعب؟ سؤال سهل أو صعب؟ سهل. ما فضل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي فضيلة من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ Pertanyaan yang keempat, apa keutamaan orang yang berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Biru. Apa apa? Tapi biru supaya dengar jawabannya. Kopi biru. Keutamaannya apa? Satu aja. Lupa. Baik. Allah bagaimana kita selesai dengan insyaallah. نعم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. Semangat. Semangat. Pertanyaan yang kelima. السؤال الأخير ونضع هدية مباشرة من كان خاتم القرآن حافظ. طيب، السؤال الأخير سؤال سهل. هل تعرفون متى وقعت غزوة أحد في أي سنة؟ Pertanyaannya perang Uhud terjadi pada tahun berapa? Silakan. نعم، السنة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan jazakumullahu khairan kepada Syekh Abdullah bin Nasir Al-Mish'ar hafizahullah taala atas penyampaian materinya.